Esperanza. Ay. Hey man. Tara. Oh, dito masaaga ni Ron. Oh, this way to Dumurog Esperanza. Well, meron ni namang sugrot aning Dumurog Esperanza. May lagday mi ani mga saag. Ago hoy ning kuan na panginabuhi ah. Okay, mangutana na lang ni ani kung mao ba ni usa ni among mga agyanan. Abot ra siguro mi ani. Ini siya baras na siguro ni balay ni Rone oh. Ano baras na guro ni? Gano? Baras na guro ni dire, baras. May palit ng baboy oh. So, gawin natin yan. Ingat na yung pinapuntan natin. Oh, grabe ang inita. Baras pa niya din no? Ayo, sima. Hi man. Ari Ari ah. ang lutod, pangadto. Puta na ng asang. Kuya, asa ang eskwelahan sa Dumurog dire? Unhan pa? Ah, unhan pa hapit na? Hapit na? Ah, highway lang. Sige. Ah, tuo daw ta. Sige, salamat. Pangadto. Tuo daw ta. Street lang daw ta. Tapos magpatuo lang. Sige, salamat. Tuo daw ta lito. Diri. Ah, manlutod. Yo, tara oh. Si Yung Mama. bitaw ko si mo. Unahan pa na lang dito siya. Punta na ta. Asa ni Dumurog. Pero street lang man daw. Nako ni si Mama sa pikas daw ta. Sa tuo daw ta multipass. Pumunta na lang ito kay naglibog. Di kapila mo liko. Awa. Ugikan dire primerong Google. gamo suot dahil na kayong eskwelahan na. Mao, tinagay may deliver tong pagkaon gani nya. Kanite, kani nga kanto adto mi ti oh, liko. Liko mi dire. Oh, liko. Oh. Pasada ka to simento ayo mo pangadto kay rakit man na panaupo na. Ah. Pagabot anak ngadto. Puro standard. Oh. Adto kana asin istresa ni mo matugit. Sa Esperanza na. Kana ang anak na tawad kani adto. Ah, Very nice. Anak kawabay balay dito na kanini. Ay, wala lagi. Basta ngadto. Timan ina bilong. Ah. Adto na mi ti. natong puro ano. Ite. Adto. Salamat gid ha. Dire liko. Onang liko na dire, onang liko. Street lang semento. Agoy! Yung sao na lang mga saag ta ni Ron. Street lang. Straight lamang. Wala, basta kay kahumayan na ni among gisubayan. Basta kay kahumayan na ni, asa na mi bandaan eh. Oh, rapid na gid guro ta maabot ga kanay bata ga oh. Namo na simangan daw dito. Ha? Namo simangan. Laka, sig mga saag ta ani. Kadung-dung na ko ni dili agi papa. Paasa? Dumurog? Kuan tawad. Pero na siya kuan. Mo na ni, asa man ta mo likuan eh. Dito pikas. Kani patawad man diri no. Ito Oh, may mao tawad. to, tawad daw to. So, oh, may likuan dire. Na diri sa kanto. Laka, masaag ta ani ka.
Na, tulay naman na. Hala ka. Asa man taan mo si Mang? Rough road. Oh, unsa naman na oh. Dili libon na. Tunaan sa kabaw. Wala giga nasa kita ni ga. Kan Nauko, asa man rin kalikod? Ay, wala may line. Ay, na. Ulit. suko na akong driver oh. Asa na kita makakasa signboard. Nakabasa ka? Wa ra ba? Masaag di mo kulong ka dire. Pick up na lang na. Pagi signal diri no. Nay, ngutan ako asa man ang eskwelahan diri sa Dumurog? Alnarais. Apit namin abot. Street Simangan ka dito. sa Toome pag may simangan. Namay. Sige na. Salamat, Nay. Wala wala ba daw? Tawad. Tawad na. Ari ta pikas ga. Ha? Diri ta. Kani esperanza man ni. Tuo man ni oh. Ti Bibi. Tuo man ni oh, nagpuros man eh. Oh. Muli ko ti Bibi. Tuo man daw ta. Diretso. Pag streeton. Kato tawad. Tawad ang pikas. Ala no. Itaw ga dag sunda. Murag mo na po siguro to. Nakita ng eskwelahan. Mao ga to no. Magita taga to pa eskwelahan na ni. Alnarais Martin. Alaras. Muna ni. Liko guro ta. This way man. Susudlo nun siya. Tadi pagbaking. Lusad ta dire. Kasi ibaktas dito. Gang kaila kang Ronald Arabis gang? Si Ronald? Nagsugod na gang? Agoy. Mag-video ko ha. Igso, nag-video ko igso ha. Ba't may ka tao si Agoy, nakaabot sa wakas.